Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Introduce my name Hasna, NIM D0220012, Informatic Engineering Class B, University of West Sulawesi. In this video, I will explain one of the English course material which is effective by the lecturer Mr. Adi Isma SPD MPD with the material title Recount Text. Alright, without further ado, let's just jump right into the topic. Recount text atau teks cerita ulang that consists of recount text. 1. Definitions, 2. Generic structures, 3. Language features. For example, recount text dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian, kedua struktur umum, 3 fitur bahasa, dan keempat adalah contoh. Definition of recount text atau pengertian recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action or activity. Its goals is to entertaining or informing the reader. Or recount is a text which retells event or experience in the past. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita, aksi ataupun aktivitas. Tujuan recount text adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca, atau juga bisa diartikan sebagai sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Generic struktur atau struktur umum. 1. Orientation. Tell who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Yang pertama ada orientasi, yaitu menceritakan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. 2. Event. Tell what happened in chronological sequence. Yang kedua ada peristiwa, yang menceritakan apa yang terjadi dalam urusan kronologis. 3. Reorientations. Consists of optional closure of event or ending. Yang ketiga ada orientasi ulang, yaitu terdiri dari opsional, penutupan acara atau akhir. Language feature atau fitur bahasa recount text. Using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense, yaitu menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Using temporal sequence, e.g. on Saturday, on Monday, on Sunday. Menggunakan urutan temporal, misal pada hari Sabtu, pada hari Senin, pada hari Minggu. Focus on specific participant, e.g. I, the writer. Fokus pada peserta tertentu, misal I atau penulis. Using the conjunction such as then, before, after, etc. Yaitu menggunakan konjungsi seperti lalu, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Using action verb, e.g. when, stayed. Menggunakan kata kerja tindakan, misal pergi ataupun tinggal. Example atau contoh recount text. My vacation with my beloved people. One day, my sister named Putri said to me that she really wanted to go to the beach. So I promised her that the next week we will go to Mutun Beach in Lampung. The next week, we prepared everything needed in the morning. We brought some foods and beverage, such as chocolate wafer, potato chips, water, and orange juice. Before going to the beach, I asked our brother Bayu to join us. He agreed to join and we went there together with our parents. We went there by car. It took 3 hours to arrive there. Then we bought tickets in the entrance gate. Before swimming, we changed our clothes first. We swam 3-4 more than 1 hour.
We feel so tired that we decided to eat the foods that we had brought. Next, three of us created a very big sand castle, while my parents were enjoying the beautiful scenery there. After that, we decided to go home because it was getting dark. On the way home, we still feel hungry, so we stopped at a restaurant to have dinner. I ordered street Lampungese traditional food, while my brother, my sister, and my parents ordered fried rice. After finished eating, we paid our bills, then we went home. We arrived at home at 9 o'clock. We were tired, but we were absolutely happy. Liburanku bersama orang tercinta. Suatu hari, saudara perempuan saya yang bernama Putri berkata kepada saya bahwa dia sangat ingin pergi ke pantai. Jadi saya berjanji padanya bahwa minggu depan kami akan pergi ke pantai Mutung di Lampung. Minggu berikutnya kami menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan di pagi hari. Kami membawa beberapa makanan dan minuman, seperti wafer coklat, keripik kentang, air, dan jus jeruk. Sebelum pergi ke pantai, saya meminta saudara kami, Bayu, untuk bergabung dengan kami. Dia setuju untuk bergabung dan kami pergi ke sana bersama dengan orang tua kami. Kami pergi ke sana dengan mobil, butuh waktu 3 jam untuk sampai di sana. Kemudian kami membeli tiket di gerbang masuk. Sebelum berenang, kami berganti pakaian terlebih dahulu. Kami berenang di sana selama lebih dari 1 jam. Kami merasa sangat lelah sehingga kami memutuskan untuk memakan makanan yang kami bawa. Selanjutnya kami bertiga membuat istana pasir yang sangat besar, sementara orang tua saya menikmati pemandangan indah di sana. Setelah itu kami memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Dalam perjalanan pulang kami masih merasa lapar, jadi kami berhenti di sebuah restoran untuk makan malam. Saya memesan seruit, makanan khas Lampung, sedangkan kakak adik dan orang tua saya memesan nasi goreng. Setelah selesai makan, kami membayar tagihan kami, kemudian kami pulang. Kami tiba di rumah pukul 9 malam. Kami lelah, tapi kami benar-benar bahagia. Okay, that was a brief explanation about the context that I can explain if there are mistakes. Please forgive me because I am also still in the learning stage. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.